Assalamualaikum mali musoninku adu soninka kamukanu odu kuribalu nyali kira so dangite atampile do baner menin yogo hore yoga nya serba biba adu wari o kapala ma ukris hore kai khawre anya jom anya khiri sergo bunyimi akota serba bi déclaration yogani wari o kapalo muiga nosot ba ames ribal tantato yoga nya mujibugu o surtout ribal kunya moda bebe mosef king kaka wari o kapala ma okhrise nansi ahameda sira fini kumno mo findome agulu ayo kinyandini au kinyandi jomdo khiri o utome kin kama woget fata fasaba to kimi khaya khibal ku gam goda bebe maliba ido wari o kapala ma jaje bambi kuberi idraga na ile awalla odo jiko hanan domi maget fata fasaba to kinoya iget wari o kapala ma raga manabe anya dira hore segaraba de bebe tumungi segaraga mari igiga sugunu igaregen gamana ru sugun kama video nyanda go umaka moget ko yahay gamana go do kane gamana do uge dem ko buani gen meni igedi grupuni muni gamana go toko gamana go golle muksef ken kama arini oga ribal fana be fata fasan rada ken selbabia ki raso dangite tampile do bane o ari o glissé kay khawre président RMPS Gamanaro ayan menin khore de beldono akota sergo bunyimi age akota de gogo bunyimi odo Abdoulaye Traoré andomi maget fasan fasa banto kinoya khibal ku nyam goda bebe do assalamu alaikum mari mutrinkano wada ka kunyi khagnya no kusu khado trinki ngame yo khibarum payogi mugunen khaya gel Paris yo na khasimandi le 21 juin danginteke 2018 me nyi khore nya no ko begeni selibabi gidima capital yo dingira begeni maison de gidima so nin konde menyino nga nan cefdo fi be ga tangana ko koma ko ke batte ya do kama ko mbatu ado lada burubeni ga ko fonno ko so nin kara ko fo yo murtani ko fonin no silamini ko fonin no yo cefdo ke batte nga yo menyi ke kunga yo anya sebubu nan cefe na fini kuko fini be ni ga tangana ko yo luanger kebe ko fini be ni ga tangana ko dinanger kebe ko fini be ni ga tangana ko fon ciro killu ko fo ngala ya sirona mogobe so ni ngongla kefini mogobe silamini ngla kefini mogobe yo fi buruku yiga bakka ko fonno ko ne qati kedo yo koma gumbatu koma gu nyimme yiga bakka ko fokeno ko mogobe yo sefdo kembate luan kagar kebe ko kadi yo gelle article be gatni article 031 2015 yo agedi koma gumbonondi nanto koma gu no ko fi buria yigatni koma gu kirimunya yo kirimunya ni ki kirimun fo bur khorea yo koma gunga fo ana gam fatanta sorona ga silamini naga ko fonno yo sonin ko nga idi meñi tikenga yo nanchef ken kama yo soro ku girti gidima ka nokku kesu debe sugadu sersu anketrini yo anketene yo ante yo anyame wal khore gelgel suba malele yo serbeni gede meñi kese bobu yo yani président RMPS Gay Traoré ado gambana go imanke nyogo yo doyen la Traoré akate yo demba yuba kulbali da foron kegenin yo akate yo doyen yo ayagenin nallasi akate yo porte parole Ames Ablaye Suleiman yo akate menyeke yo sergeb gebete menyeke ala kulli hali yo jamake kunga yo isefe nanche figebu kama yo ni butun trende adi butun kasa gatangana koma ko kebe ga soron kama koma ko batumbe ni ga soron kama lada burube ni ga soron kama am xaw ñanki antike kitana ando kem xawa annan xaw ñanki yo kunga fin ko fonno ko duna susugu mungudia duna sugedi wara duna sugeti wonde kane duna sugeti wono kitunkinime duna sugeti onanya akhini duna sugeti o martme fayti jamuni o marme fayti togoni o marme fayti follaqu o susunu baniya silamin ci sunu baniya yo murtani fankan qaqadi akagedi luwani beni wutu yo kuncu susu bagandi gelle luwai gatin luwani beni danga loi jiri jikini yo luani beni ga tongun cikindini yo fanka nyimme ad sigi na ko nanti asigi na ken kbaren ko nanti yo luani nyani fanka ken qawa ana kunci gindi yo idmur fanka kema kunga ana qoto kun kama ana cigi luani kama seru buru ku beni ganunga seru ku beni ga finna fosongun ta umulla yo ana kungutu ani iro no ko begeni
kompe higemte atagandenga no nyageni prison nga yo anan payi anan cigi ana luwan ko khotondi ana tongun cigindi an tongun khotondi mare munna kanga kengfe fogena gidma kanko nkita wala gidma gena wareme wala gidma gena me jogi wala gena mekeri wala fofo ganya fo bure nyageni gidma kanko nakanga yo fanka ke ayan kenya sebubu na tokoti luwan na yamaga na tokoti ayan fanka nga yang kawana tongun cigindi arma ko nakanga yo kenya mur fanka maga yo mur mare mummaga besukadu anna tongu muru anna luwan korosi yo anna gri anna fanke yo anna gollem pamu nanti osunu jamane nya jamane ki luwani nyane yo osunu jamane nya osu takken wodangne osunu jamane nya osu region nya osu debunya osu kofongeni osu kawonan cigi wonangiri wono kitunkin me osunu panke to ngatel kane mogobe aka ko nga jidin mogobe yo mare mu kwani wogetoni fatam panci kadanga kado akhinyandome Abdoulaye Traoré gele nokobe gene Paris France jamane assalamu alaikum wana kat wakati finande be go ma ga fata fasan khada ken amese au kapalo mu beniga no sodba udiga gonyan dome udiga simme kite udiga gonya kite khibali ogwanya mujibugu isef ken kakama isafandi ken kama odu maget konata ndome maget fata fasaban to kinoya safando kuka tingen no kube iga kebekon are mosoninko ado soninkan kande mukano wakat dangin doku amsel suya komputu gambana sitinin kamay o mare nyaxare yogo ado faranjuro mbogu kem ya xanji to ko ya xesuya yo kem faranjuro agiri o mare nyaxare nyai ya go dangati Mauritanie ta nga debebe to ngani modi bugu iti modi bugu ila da nyani sallen ko tanga e gaddi muntimmi yo dimmuke timinde nga e domuwa soro ko beni gatini danga kunni folle munya o be yi formo xara kontonya yo igar ni reke idanga igar du fitna nyinyenga igar blinkene yo iga no ngaketa ngai kinga igatini o ko an sero khorongo ko an ser lamanunga iyo ketanke nga ngasi mana sino suga kin kitana ke sine kundu yo ala yani dikita meima kita sumaka igma kita ko beni maka ketanga iti kundo bre makawa piske anga daga serenka nga ando gumanga daga serenka anga ti intelle anko to wangankerni anti kendo bre makawa serebe ne gati kunta haddu ngi danga ken loko makanta ko ya iga du fitra nyinyenga anti no ko bonege khonu serebe ya itin tahaddu ngene kenga igitin tahaddu ngene kenga soro kite jama ke no nga kubeni gati ni kun kam dungo nyai igiti wacce ke tanke nga il foke ku soro be ni gati ikun no wure ranko nyai igiti wacce tahaddu ngene kenga imina dunge wure ranka ko nga ubi yoni ro kondi fube gam ko toro khoy fananga yo khigi me kebetu serenka la di i khora ko nyabatinga khora ko feti jammu khora ko feti toko khora ko jikku nyane serenya no khore yo khora ko ngasrenda sare ne alla e perdina mbre nogonga mesrenda sare ne anga perdini condition ni benika sika anga khora ko ke perdini yo kuma perde tikenga de ito ku jammunu ko ani o jammunu ko mukallangunti kundanga ikun jammunu ku yanka wana to khora ko nga e jikku sere gumendo e jikku bonontenju asunu khorenya yo ku ketanga o jikku sere o jikku bonowo il faut ko nan to ko makanta ko kay imakay yo mare musoni ko ga mulna fube ko ngadanga wakat danginte ke debe to ngani modi bugu aga Mauritanie jamane nga ida o mare nyaxare yo wora daga na ko tu dono nga yigar ko tu ir ko tu do parce que atinte dunge ida nga ro makanta ko yo wacce ke tankinga sine danginte ke o fabe yogo ido fabe ke daga na yimme mboto ti parce que amu dunge ro makanta ko nga ken dangi yempalle ken debi bane ken modi bugu bane ken dangi yempalle ken modi bugu bane yo yille hadinga na nantaru nanjefe nanti wacce ke tankinga ro makanta ko ta kasere do sere na nga o suna nya bane iyo maremu khora hun minay dimma be anyi megana ndigan kannen kini angalan tan ndigan kannen respectene anti wacce ke tanko wona mbana kenga harama har sine baga kuncere bane na khadi kunyanyi le gumango do na soron ko ti parce que iti intu dungene ro ko makanta ko khora ko an minna digan kanne ganta hore be yala ken hore nyayba se fe kanne ganta hore be yeli ken hore nyayba laydu ganta hore be yeli ken hore nyayba khora hun daga minay yo mare musoningo ke ano makay ke ko e pour na kinyanda kay nanti waxat dangin doku modi bugu toujours e kumpine ikane yamaka e mi yilli falle de yo nyimul na apparence qui a sauvé nanti wacce ke tankinga kenta khaye yo mare mu ke anyo maka kata kay na kinyanda kay o glissé nan se xamé tan sira ado kane ado golle ado tout rotondaru o tout type procès qui ada me do normaliba procès qui il est datitana kutun akama
oduwa nyandome la sanjagiri magede khibar ku fata fasanu da mogoshidi. Aywa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sonin ke fasil magati konate iyo ku koy woga diga mo be kita ogi tegene kata khay kudo khana nyechundo juronga khani ibogomei iyo kenni o mare mekiani alo gambana leader khore gegeni atongani nancha hamme kulubali aga baka kherwane na koy khay nanti a ni igere kite goga kama kite ke dalla ay tele khasu filli aga reportene antinyana wakati sogona girnanto tele kite ken tinyana ha allarnya zuyan kaso ke tamundo nyerunga kite kenya khawana nya jema iyo okuy mesuni abranga kubene genya abranga lasna jagili konate na daga wara rasjal ado studio tamani nchoro kunkani abranga aywa orofal sale nogonga irnanche hamme dansara kulbale khire are sigi baranga iyo procureur ndo ko nanti nanche hamme dansara anyi metu lenki kite kelanti nyana na sababu nya anga vokanga ageni aga khirnindi nanti imaselle ko anyi mega to mogobe ayla ko ngandan khadin nanti ku serbanen kha avocat ke anterne ndo ko bagan kona kitenya i khantarni ken sababu nanga kite kelanti nyana mogosu dambe awa procureur ko ne ke ko nancha hamme dansira kulbal batte danga ageni gambane leader khore ke aga baka khirwane ken kunga akoy khadi procureur ni la ko ni digan kanu no nanti kite ke gant kamananya yo ina soron chobini na tu nanti kumpede yo iku kumpe artirnde imposer dononga ani tirninden tombengo kenokuy ati ku kumpe ike procureur kenkempe ken mana koy ni geloku avocat nga fesu kunni nga avocat nyani tirninden tombengi ke noko hay yo procureur digan kananya ni kay akota bare nga kuy mesigintonga bawoni anyoku metani nyakama jemai sonin ke fasil magati konate o ko diga mbe kongo ni kongo khadanga o ko tikitana ke ko eno nga agani gumbu khore ke nancha hamme dansra kulbali namgo kherwane akhbaru bogari kita o megani kubani baranga o gari kenya na khay o la khakuni na khanta khana khaniyete wari o kapalama o khilsi agati no sodba jaje bambi kulbeli ku buto danginto idiraga mankama kandelile oto jikko hanunandome maget fatan fasaba no kilo ya ribal ko moda be no journal de Gambana o Demba Traoré gachma ori khatrindinde par rapport à kebe ginya o khirse ke regenga fini ngi passé mobe yo khirse ke en tout cas igedi ragat kebe fini fana itinanti droga gana nyani kundu yo idi kenya ko serburu kubeni gedi denonce yimme ile do ken fi bane na communication sefa na ashedi sitini no Facebook ni no yo police ni ngi jaganda kanga ida su jaga imo fofo nyino idi ni antishime memini sakata ka droga gene yo police ni ku yukori khoto rege yukori mo finalement idi fini nyilla tinanti idi passeport ni yogo ni ragama nonga ewa ani trafika ko nyana kaitin trafika ko yo wala lenki yimme ngey mangri Genève police judiciaire ni su khirse tani siki ga yillendo digameke igetina tima femme comment iga sere lagana iga fini njokke comme ça ida na daga garda vinga alors que garda vingi ngana fonambi garda vinga na gilo 48 heures yani ala o nyana ina renouveler tabane ananya 96 heures araga igana laga fuya en flagrant délit ou en tout cas un délit que tu as fait qu'ils ont constaté yo police ni go yima rirse aken yimmeti nanti kendilesma ke khibare oge rythme yere
institution khoro nkani ati kende kafi iti kende mbaga kafi sere ganda sere laka khadi sere laka le 12 juillet khadi wara le 20 juillet garde à vue ngana garde à vue normal c'est 48 heures 48 heures garde à vue normal khana sere laka ke wakati su seron kori hari khibaru yimme kitta maga intitu khagedi kebe jogei khagedi furagat manabe sere yimentetu alanta mari mu contactere alanta avocat ni contactere alanta sero sere contactere c'est normal ko khibare nan jofi institution khoro parce que khakumbe ni gangaw luan trandini kilisobe nga khamade bari yo fini ku en tout cas écoutez iti drogun khibare fe kaitini khibare nyali il passeport ni yogoni araga maga araga il passeport yogoni maga passeport vierge fonte voilà il kondragat kia c'est pour juste des formalités vérification inga yo tikem falle do wara idoro sous contrôle judiciaire adki ako donc khibaru ku passé kunda ha soro ku gagné kebe kona asugare y a rien de tout ça dira khore yoganya anya menyindo khore anya sangi anya soye de bébé tongeni segara amo oget video kiori onya gari khalfone fe kamana go do wurge kamana go do kane duna mo mangi do kamana ko khibareke video fay arini ona fay do udala kan kata kamana do kane kamana do wurge duna mu manyan do bate kota su solo nyalin kato ya kota su do bu nyalin kat kamana o mate nanti gambana o tiabu aga DBB ga Sénégal ira di groupe muni o mate nanti gambala ke Fadougou Mali iga kiberi union des 36 villages ira de groupe muni pour gambana o teleda pour gambana o kille on a quatre lomba on a quatre kille kit que lomba anta on a quatre kane Zilex production ñu no nga gani stadium do xeri soro yi ñu no nanaga ka fi radio nyetani nga nanaga ka fi radio dambe aga bege banyani journaliste be gani baranga
iyo adamadi yo kungutuna mbogo journaliste no kuro terne kebe gena ile sage ke digambane ay iyo kenya mali khore taxinga adama jallo agar kitaga bakal nahali yo adi khokonondi adi gidani khoni kundo sananjingi me bawni hadama iselang bawna ganyi no kubei abuguno yo kencha babundanga onya mulana kya ko o akhire kudanga agani magetu konate nana kafi soninke fasili pour que na jurondo nyochuku bugume yogar khibaru be kita mali jamane no nga ke ko en ken kay khara khamare menyan deme lasna jagini konate Zidex production ora khakuni na khanta arini kundwani khibaru kunye mefina mtina kada ona tatana inshallah assalamu alaikum